Adlaw nga Miyerkules nakatakda na nga mulingkod isip Acting City Director sa Davao City Police Office si Police Colonel Manan Muarip. Diin pagahimo ng Assumption of Office Ceremony alang kay Police Colonel Muarip kung asa tambungan kini sa mga opisyal gikan sa Police Regional Office 11. Sumala pa ni Police Captain Hazel Caballero Tuason ang spokesperson sa DCPO nga aduna day mando ang bagong labaw sa DCPO ngadto sa mga station commander. Mga maayo nga report iyang gusto sir no nga kung kay gusto niya nga maglihok jud ang ato mga station commanders kay dili siya gusto nga naay mga unsolved cases so naagi positive result dapat ang mga investigation nga i-conduct sa ato mga kapulisan. Nasayran nga una na destino sa DCPO si Police Colonel Muarip mao ang kanhing labaw sa Salam Center ubos sa Directorate for Police Community Relations sa Camp Crame. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, Ta Music and News Authority.